Bisan asa nga dapit iadto ko pulos kalipay apa nalimot ko kanimo nahulog sa sala nga daw di mapasaylo o ginutabangi ako kay pagkanindot sa imong mga saad sama sa luha ko nga imong pagkapahiran ang dagta sa tanan kong kasalanan dili na gyud nimo hinumduman. Pagkadaghang pagsulay ang gilaang sa kaaway ang matulid nga dalan mo wala gayud masubay nakita mong akong sala apan dako ang imong gugma kana kung ano wala kanimo sa gihapon gipangita mo ginupasayloa ako kay pagkanindot sa imong mga saad sama sa luha ko nga imong pahiran ang dagta sa tanan kong kasalanan dili na gyud nimo hinumduman kay pagkanindot sa imong mga saad sama sa luha ko nga imong pahiran ang dagta sa tanan kong kasalanan dili na gyud nimo hinumduman. Ang matag pulong kinabuhian ta bisan kalos ang asang napita ikaw adunay bagong paglaong makaadto ta sa langit nga gihandong kung masunod ka ikaw pagahumpayon niya usa ka nunay maminaw mga kabaglaong sa atong pagsilya tungod sa pulong ni Jesus kita na paguna magtampo o mag-aawit kita itahan ang kumaniya patuog paglaong higala nawata karon kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania
ang imong kapaglaom. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Usa ka matahom nga kabuntagon kanatong tanan mga kapaglaom, atong nabati ang gugma, grasya, panalangin sa Ginoo. Nining taknas kabuntagon, kita magapanag-uban nining atong una nga programa, Pamalandong sa Kabuntagon. Kini hatod kaninyo sa DYAM-FM, ang imong Adventist World Radio. O ganyo makauban mga kapaglaom, si kapaglaom Ron gikan niining alas 5:15 hangtod alas 5:45. Kapaglaom, akong gina-welcome ang atong mga kapaglaom diha sa dakbayan sa Asturias, Balamban, Tuburan. Sa nakalailahi nga dapit diri sa Western Cebu North District. Hinaot nga maayo lang inyong kahimtang diha mga kapaglaom. Kauban sa atong mga kapaglaom nagapaminaw diha sa kahanginan sa mga kabukiran sa Balamban, sa Asturias o bisan pa mga kapaglaom sa Tuburan. Ako sad ginagreet mayong buntag o happy Sabbath atong mga kapaglaom diha sa Luginsan, Pinamungahan, and of course diri sa Toledo City asa na pahimutang ang ato nga radio station. Good morning kaninyong tanan mga kapaglaom. Welcome og mayong pagpaminaw diha sa nakalaylay nga dapit. Labi na sa atong mga kapaglaom nga kanunay or adlaw-adlaw gayod nagasubaybay sa atong programa diri sa DYAM-FM. Mayong buntag usab sa atong mga kapaglaom diha sa Negros Occidental, Negros Oriental nga nagapaminaw usab karon nga kabuntagon. Salamat sa inyong pagmataog sa iyo mga kapaglaom. Nga kita nakapanag-uban, nakapaandar sa atong radyo, makapaminaw na sad ta og mga mensahe nga mo'y magapadasig kanato. Niningatak na mga kapaglaom alang sa ato nga memory verse. Kung aduna mo'y mga Biblia mga kapaglaom, paliog ko abli niini diri sa kining Proverbs chapter 12 verse 22. Akong balikon, Proverbs chapter 12 verse 22. Nagaingon mga kapaglaom, lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are His delight. Mga kapaglaom, uban ni ako ninyo ni iningatak na sa kagabihon, samtang atong pagatun-an ang maong mensahe mga kapaglaom. Atong apan sa dili pa mga kapaglaom, atong usab nga hangyoon ang balaang presensya sa Dios nga maoy magpanag-uban kanato niining kabuntagon. Samtang atong pagabuksan atong programa, pinaagi sa usa ka pinasay nga pag-ampo. Mag-ampo kita. Gamhanan ka o Diyos. Nining taknas kabuntagon, ikaw naghatag ka na mong kalipay. Kalipay o Diyos nga dili na mo mabati sa normal nga mga activities. Dili kumon nga kalipay Ginoo nga amo lamang madawat sa bisan asa. Apan kalipay nga naghatag ka na mong paglaom. Glabaw sa tanan, naghatag ka na mong pagtuo. Ginoo ba ni kami niningatak na? Samtang among pagatunan, nining usak ka importante nga mensahe. Among gipangayo o Dios, ang imong gugma, ang imong panalangin, ilabi na Ginoo among gipangayo, ang imong giya, samtang among pagasaksihan, ang matamis nga mga pulong nga magagikan sa imong baba. Uban ni kami Ginoo, kay kining tanan, among gitugyan, sa ngalan o gawam Ginoong Hesus, gamong manluluwas. Amen. Sa makausap mga kapaglaom, welcome din sa atong programa. By the way, we are live mga kapaglaom sa atong official Facebook page,
mao ang AWR Hope Radio Toledo. Maingon man, we are on air mga kapaglaom sa atong mobile app, mao ang MyTuner. Sa tanan nga wala pa maka-download niini kapaglaom, ayaw gyud mo kalimot og download niini kapaglaom gamit ang ato nga link na nabutang mga kapaglaom sa atong comment section. Gani ayaw mo ka ikog mga kapaglaom, i-click lang na sa kapaglaom aron nga makapaminaw ta sa mga mensahe sa Ginoo o sa mga awit bisan pa wala kitay live diri sa atong istasyon. Kapaglaom, nining atak na maminaw sa kita og usa ka awit gikan sa atong igsoon og kita magabalik sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo human niining awit. Stay tuned. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes tears up within me, 'cause that says I want to know You. Oh, I want to know You more. And when my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold.
Welcome back mga kapaglaom sa itong programa nining Kabuntagon diri sa DYAM FM, ang imong Adventist World Radio. Sa gyapon mga kapaglaom, inyong makauban si kapaglaom ron nining Kabuntagon diri sa itong programa sa Adventist World Radio, mga itong buntag nga buntag nga pamalandong, mga pamalandong sa Kabuntagon. Diri kita mga kapaglaom sa itong pagtuon nining takna, gitiguluhan those who follow the truth. Alang sa mga katawhan nga nagatuman sa kamatuoran. Nagaingon ang atong Bible text, no? Lying lips are abomination to the Lord. Sa ato pa mga kapaglaom, dili gayud ikalipay sa Ginoo kining mga bibig mga kapaglaom nga bakakon. Kaning mga baba nga nagasulti og bakak. Ato makita mga kapaglaom nga sa karon nga panahon mga kapaglaom, adunay daghan nga klase sa bakak. In fact mga kapaglaom, kung dili lang ko masayop, ang bakak nga klase mga kapaglaom is more than 5 or more than 10. Naga-include na diya mga kapaglaom kanang literal nga lying or literal nga pamakak o kaning gitawag nilang white lies. Those are examples mga kapaglaom sa gitawag nga pamakak. Kini nga mga kinaiya, dili ni siya angay mga kapaglaom sa gitawag nga mga Kristiyano. Giingon diri sa atong basahon nga ang matag Kristiyano gikinahanglan mahimong transparent susama sa adlaw. In which mga kapaglaom, og wala ray babag sama sa mga firewall, mga atop, or unsa nga mga kakahuyan mga kapaglaom, kining silak sa adlaw, mulusot giyon. Kung bildura ang gababag, or maybe trapal ra mga kapaglaom, usahay gani mga kapaglaom, makalusot gihapon. Ako may numduman ang among panimalay mga kapaglaom. Siyempre, nataw ra giputa sa simple ra nga panginabuhi. Sa pagkadugay na mga kapaglaom sa atop, sa pagkadugay na sa sin nga gitaod sa atop, dili gyud kalikayan nga adunay mabuslot. Makita nato diya mga kapaglaom nga every time gani mo silak ng adlaw, makita po nimo mga kapaglaom kung asa dapit ang adunay diferensya. Samot na ig-ulan mga kapaglaom, aduna nay magtulo. Kita mga kapaglaom kinahanglan susama ta sa adlaw. Ngang atong kahayag mga kapaglaom, mulusot bisan pa sa ginagmay nga buslot, bisan pa sa ginagmay nga agianan sa adlaw, makalusot gyud mga kapaglaom. Sayod natong tanan nga kining gitawag nga kamatuoran, iyahan ni sa Dios. And ang gitawag mga kapaglaom nga bakak, iya kini sa yawa. Bisan unsa pa nga klase mga kapaglaom sa bakak, sumala diri sa atong balasahon, walay lain nga mag-motivate kanimo kapaglaom kundi ang kaaway. Gani sidetrack lang no sa atong nga pagtuon ining kabuntagon mga kapaglaom. Dili day nato itugot nga i-practice ang mga buluhaton mga kapaglaom susama sa mga minor nga mga pagpamakak. Kay kana sa kapaglaom, usa na siya ka example or usa na siya ka habit mga kapaglaom nga sa madugay dili nato mabantayan ang atong kaugalingon nga nagbuhat na daay taog dautan. Dili sad nato makita mga kapaglaom nga or inig kadugay dili sad nato mabantayan atong kaugalingon nga na-use na data sa mga butang sama ni ana. That is why it is very important nga atog yung bantayan atong kaugalingon. Magmatngon kita kanunay, dili lang kita mo bantay sa uban kapaglaom. Kay kita ang atong naandan adto ta mo tutok sa uban nga tao. Giingon rin mga kapaglaom nga sa matag kinsa nga adunay kinaiya sa pagpamakak.
sa bisan unsa man ni nga pamaagi is gitawag diri mga kapaglaom nga siya nagasalikway sa iyang kaugalingon. Dili gina ko malimtan mga kapaglaom sa akong pagka-bata nga ang akong inahan magpahinomdom gyud kanamo nga since si Satanas mga kapaglaom maoy amahan sa bakak, ang iyang anak uban gina niya. And sayod na tong tanan mga kapaglaom nga si Satanas pagahukman sa panahon sa executive judgment or pagsunog na dito mga kapaglaom sa kalayo, sa linaw nga kalayo sumala sa libro sa pinadayag. Si Satanas pagasunogon dito ug uban mga kapaglaom ang mga tao nga iyang nailan. Sayri kapaglaom nga tanan nga mga tao nga mailad ni Satanas posible mahimo sang mangingilad. Og tanan mga kapaglaom nga mangingilad, sayod yun natong tanan nga kini wala ni na impluwensyahan kani nga pagpangilad or pagpangamakak dili ni impluwensya sa Ginoo. That is why mga kapaglaom mga atong balasahon nagaingon that you are betraying yourself. Gisalikway nimo ang imong kaugalingon ngadto mga kapaglaom sa gahom sa kaaway. Apan ang imong mga ginasulti mga kapaglaom o imong tan-aw no usahay dili gyud pud unta sobraan ka bakak. Adunay usa ka mensahe sa usa ka pastor. Ningon sa kapaglaom nga hastang gansiha sa mga tao nga maimpyerno lang tungod sa diferensya sa kinabuhi nga hastang gamaya. Ang uban nga mga tao mga kapaglaom kini siya no nga mensahe or kini siya nga illustration dili ni sabot pasabot mga kapaglaom nga ato ning buhaton. Apan tagara mo na kog usa ka hulagway mga kapaglaom. Sumbanan sa atong pagpangalagad. Nga usa ka tawo, grabe ang iyang pagpakasala. Halos tibok niyang kinabuhi, grabe yang sala mga kapaglaom. Sobra pa sa mga pagpamakak. Pero mga kapaglaom, nagbag-o siya sa katapusan nga bayan siyang kinabuhi. Ang resulta mga kapaglaom, nahimo siyang susama nga adtong kawatan dito sa tapad ni Ginoong Hesus nga gilansang usab sa cross nga pagahinumduman sa Ginoo siyang paraiso. Meanwhile, kining usa mga kapaglaom, ang iyang diferensya siyang kinabuhi kanilang gyud ang gamay ra gyud nga pagpamakak. Maingon ta mga kapaglaom siguro kung adunay label ang gitawag nga pagpabakak, ang iya siguro nara sa number 4. Ingan na mga kapaglaom kataas sa antas sa pagpamakak ang naniya. Apan mga kapaglaom, sad to say, giluwa siya mga kapaglaom. Wala siya dawata sa ginarian sa langit. Ang leksyon niya itong makuha sa maong nga illustration mga kapaglaom. Nga usahay, for there will be people mga kapaglaom nga basin dili gyud makasulod sa ginarian sa Ginoo. Kaya dunay gamay nga diferensya silang kinabuhi. Gamay ra gyud nga diferensya silang kinabuhi kapaglaom nga dili nila mabuhian. Susama nining pagsulti mga kapaglaom sa giingon dire wala nato gihimo ang pagsulti sa exact nga kamatuoran mga kapaglaom. Wala na to gihimo ang proper gayod or matawag na to mga kapaglaom ang pagpakita sa kahayag. Ang atong gipakita mga kapaglaom ang habit nga dili motivated gikan sa Ginoo. Mga kapaglaom, ang usa sa mga dagko nga problema ilabi na sa pagsulti sa mga tao. Ilabi na sa pagsulti sa mensahe ngadto sa mga katawhan mga kapaglaom. Kung ikaw mismo sa imong kaugalingon
wala nimo ang kamatuoran. Usay mga kapaglaom, makahimo ta og istorya nga dili mao. Makasulti ta mga kapaglaom og mga ebidensya nga wala sa kamatuoran. Or maybe mga kapaglaom na term nga gitawag fabricate, no? Maka-fabricate kita mga kapaglaom og messages in which dili siya kamatuoran. Sa usa kay nungdan mga kapaglaom, kay kita mismo sa tong kaugalingon, wa gid puday ta kabalo sa kamatuoran. Apan ang problema mga kapaglaom, nahadlo kita nga maulawan kita nga dili ta kabalo sa kamatuoran. Nga dugay naman nung tatanang alagad sa Ginoo. Mo istorya na nang ta sumala sa atong mga pagbati. Ingon diri mga kapaglaom, we cannot speak the truth unless we know the truth. Dili gyud na pwede mga kapaglaom nga musulti lang tagpataka. May tangod sa Ginoo because that is not witnessing. That is fabricating mga kapaglaom. Basin atong matagaan og misjudgment a Ginoo. Or maybe ma-misquote na tong Biblia mga kapaglaom kaysa atong kaugalingon wala po day natuton ang kamatuoran. Sa ato pa, usa day sa mga hinungdan nga kita makasulti tag mga error or mga bakak mga kapaglaom. Tungod kay wa pud ta magmatngon, wala na to susiha ang mensahe o ang pulong sa Ginoo. Adunay gitawag mga kapaglaom nga preconceived opinions, mental biases, imperfect knowledge, errors of judgment. Kini sila mga kapaglaom. Ang problema ani, umingon ta, murag harmless raman kapaglaom. Kanang dili gid ka ikaw well-versed sa pulong sa Ginoo. Yes. Sa ato una nga mga tawo mga kapaglaom, it is just harmless, no? Apan, nagaingon diri, it prevent a right understanding of matters with which we have to do mga kapaglaom. Malimot na ta or dili na nato mahimo ang right understanding. So mga kapaglaom, since wala na tayo gitawag nga right understanding, maghimo na ta mga kapaglaom og wrong habits. Nga nagtuo ta mga kapaglaom nga there are few, even though not perfectly correct mga kapaglaom, dili siya maingon na to, dili gud siya perpekto mga kapaglaom nga kamatuoran. Abi na tog okay ra mga kapaglaom. Kay gamay lang lagi nga bakak, ato ra gyapong balik-balikon. Gaingon diri, we cannot speak the truth unless our minds are continually guided by Him who is truth. Akong Bisayaon mga kapaglaom, dili nato masulti ang kamatuoran kung ang atong panghunahuna mga kapaglaom dili kanunay or wala magpadayon sa pagpangayogiya ngadto sa gigikanan sa kamatuoran. Manay problema mga kapaglaom. Wala tay constant connection, wala tay kanunay, wala tay padayon nga connection dito sa Ginoo. That is why dili nato masulti ang kamatuoran. Mga kapaglaom, adunay giingon diri sa katapusan, those who have learned of Christ will have no fellowship with the unfaithful works of darkness. Unsay giingon diri? Those who have learned of Christ will have no fellowship with the unfruitful work of darkness. Nindot kapaglaom, nga kita gipainumduman nining kabuntagon, aron atong malikayan ang mga bakak o pagpamakak. Kinahanglan mga kapaglaom, aduna kitay connection dito kang Ginoong Hesus. Kinahanglan atong mailhan kung kinsa si Ginoong Hesus mga kapaglaom. Dili lang sa usa ka aspeto sa atong kinabuhi. Gitawag diri nga in speech sa imong sinultian. Makita kapaglaom nga kauban gikas Ginoo sa imong kinabuhi. They will be simple, straightforward of those
for they are preparing for the fellowship of those holy ones, in whose mouth was found no guile. So mga kapaglaom, usa ka mensahe nining kabuntagon. Nga katong mga nagasunod sa kamatuoran mga kapaglaom, mauni sila ang nagalikay sa pagpakasala, nga ilang malikayan mga kapaglaom ang gitawag nga pagsulti sa dili mao nga information sa balang kasulatan o paglikay sa habit sa pagpamakak. Kay tungod mga kapaglaom, silang tanan, ilang gihatag ilang kinabuhi sa Ginoo, nakaila sila ni Kristo og dili sila gusto mga kapaglaom nga pakyason ang pagpangalagad diha kang Kristo. Nini kabuntagon mga kapaglaom, sa kadako nga pagpahinumdom kanatong tanan, nga angay natong hinumduman. Kanunay mga kapaglaom, kinahanglan nato ang constant connection dito kang Ginoong Hesus. Ang siyang pagbalik mga kapaglaom, kita makitaan nga mga batinumanon nag-alaga dito kaniya. Kinin yung kapaglaom sa kapaglaom ron, magabilin og pulong magaingon, Jesus will never fail you. Mga kapaglaom, atong pasalamatan ini nga takna ang atong mga kapaglaom nga nagkig-uban kanato pinagi sa live. Good morning ni kapaglaom Fe Bacalian. Good morning kapaglaom Pastor Ron. Happy Sabbath brothers and sisters in Christ. Salamat sa buhay nga Dios sa pagpukaw sa iyo sa kabuntagon. God bless. Gikan ni kapaglaom Elgira Kaisar. Ingon siya dire, Happy Sabbath kapaglaom. From kapaglaom Rebecca Yap. Ingon siya, good morning. Happy Sabbath day brothers and sisters in Christ. From kapaglaom Noe Bato Malaki Carbiliedo. Ingon siya, Happy Sabbath all. Thank you so much sa atong mga kapaglaom. Usab nga nangin aktibo sa atong live kapaglaom Rosalie Sacel, kapaglaom Bolgado Ninya, kapaglaom Marciana Vasquez. Mga kapaglaom, atong pasalamatan atong buhi nga Dios sa malampuson nga sibya nining kabuntagon. In behalf sa Adventist World Radio Toledo, I would like to thank the Central Visayan Conference sa gihatag kanato nga higayon mga kapaglaom nga kita nakahimo sa pagsibya diri sa ato nga AWR Toledo. Salamatan nato ang atong presidente kapaglaom Pastor Charles Nogra, atong communication director kapaglaom Pastor Lilord Aranguias, ang atong station manager kapaglaom Pastor Efren Ortega, o gayon yung production manager mga kapaglaom Ron Gilaran. Sana natong mga media missionaries nga nagasuporta ka nato sa matag adlaw, ginaapil ta kanunay sila mga pag-ampo. Daghang salamat kaninyo mga kapaglaom. Daghang salamat sa walay hunong ninyo nga suporta diri sa DYAM FM. Sa katapusan mga kapaglaom, ato iduko atong mga ulo alang sa atong closing prayer. Dalaygon og langit nun nga Dios, tagiya ka Ginoo sa among tagsa kaulab nga kinabuhi. Ginoo, salamat nining kabuntagon. Ikaw naghatag ka namo sa imong gugma, panalangin o kaayo. Ubani kami Ginoo samtang among pagasugdan nining adlaw. Ubani kami sa mga buluhaton nga among pagabuhaton, nga hinaot kini makaymaya sa imong ngalan. Amo usab gipasalamatan Ginoo mga reminders nining kabuntagon. O kami nagapanginaot nga kami o Dios may layo sa pagpakasala. Magbantay o magmatngon Ginoo nga bisan sa mga gagmayng butang, dili na mo i-taken for granted Ginoo ang among kinabuhi, kundi dili among una-unaon nga kini gipahulam nimo ang among mga lawas kanamo. Aron o Dios kami makainomdom nga doon na di ay Dios nga mapinanggaon og maluloyon. Himuha kaming matinumanon sa patag adlaw. Panlangini ang tanang mga kapaglaom Diyos kahanginan, maingon man sa tanang mga nagapaminaw sa mga minsay. Salamat Ginoo sa karon nga adlaw nga imong gihatag kanamo. Pasayloa kami sa mga kapakyasan, kinigtanan na mong giampo og ilawang madawat, tungod lamang sa ngalan ug ang Ginoong Hesus. Amen. Kapaglaom, samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Kristo mubalik. God bless and happy Sabbath everyone.
Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.